तो जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मान मो यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। आज आम आसे सप्तशଯ୍ୟା पार्ट 2 सीढ़ी आप देखुना ये मिनिमम 100 ରୁ 150टा सीढ़ी अच्छी। तो ऊपर को गला धुआं बाहर पड़ो वीडियो बहुत लंबा हो वीडियो निहाती देखिए वीडियो बहुत भल लगे भाई। आशा करुँच वीडियोटा बढ़िया लगे। तो आपण मानकर एति सपोर्ट भल पाइबा मिलवा जो आज मु आसिक ये जगह पहुँची। तो आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। तो आम ए सीढ़ी चढ़ी चढ़िका जीवा सप्तशଯ୍ୟା रामचंद्र पाखक रामचंद्र मंदिर पाखक। एक्चुअली रामचंद्र जितेबाला वनवास रे थिले 14 वर्ष तो 7 राति एठी आसिकी बीती थिले बेली किंवदंती और लोक मैंने कहते। तो चलतु से जगह को जीवा से जगह को जाइकी सेठार ब्राह्मण मानक पचारिया ब्राह्मण को किसी बाइट नवा बाइट नहीं सारिकी देखा आपन टोटाल साइड रो देखेबी वीडियो देखेबी एक्चुअली केमिति मंदिर केमिति देखा कौन ना आउ देखा सीधा स्पॉट रे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो भाई माने आखिर एठू जना पड़ा दे रामचंद्र प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण और सीतांकर ये गोटे छोट मंदिर अच्छी पुरातन मंदिर जोटा कि ये से राणी तैयारी करते बहुत सुंदर मंदिर एक्चुअली पुरातन मंदिर। तो एक्चुअली ताऊपर किसी सविशेष डिटेल्स ना किंतु आम जाकि बुझिकी से जगार आपको निश्चित जनइबू। तो स्टे ट्यून देखा से जगह। ये बसी सुंदर सुंदर प्रजापति कुनी कुनी माकड़ आउ अच्छी ऊपर प्रभु श्री रामचंद्र मंदिर। तो भाई माने आशा करुँचे आपण मन सब भल लगे। तो भाई माने चलतु देखिया एक्चुअली ऊपर को जाइकी दे ऊपर एक्चुअली की व्यू अच्छी। ये गोटे छोटिया पूजा मंदिर अच्छी। बापरे की ठंडा पानी स्वच्छ को पूरा ठंडा। भाईना कहते वर्ष तमाम ये ठंडा पानी पूरा एमती कंटिन्यूस अच्छी। तो चलते भाई ऑन स्पॉट रे देखा। रामचंद्र जगह
यस देखुछन् त भाइମାନେ बजरंगबलीଙ୍କ ଉପରେ ହନୁମାନ ଦିଥର ମତେ ଖିଙ୍କି ଆସିଲାଣି। ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଯା ପାଦକୁ ପାଇଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଗଣେଶ ପରଶୁରାମ ଠିକ ଅସୁର ପରଶୁରାମ ହଁ ଏଇଠି ହେଉଛି ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ହଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର विष्णुଙ୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଜଣେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଟିକେ କିଛି ଇଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି କିଏ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ଜାଣନ୍ତି? ଏ ଯୋଉ ରାମ ଆସିକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। କୋଉଠି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାଙ୍କର? ତାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଠାକୁର ଉପରେ ତୀର ମାରିକି ପାଣି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଝରଣା ଉପରେ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଝରଣା ଅଛି କଳ ଗଲେ ଓ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ସେଇଟା ହଁ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଛି ଆହୁରି 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଏଇ ଜାଗାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନରୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଯେମିତି ଭିଜୁଆଲ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଉପରକୁ ଆହୁରି 500ରୁ 700-800 କିଲୋମିଟର 700-800 ମିଟର ହବା ଉପରକୁ ଆହୁରି ରାସ୍ତା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଶ୍ରମଟେ ଅଛି ଉପରେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ଯୋଉଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଧନୁ ମାରିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତ ତୀର ମାରିକି ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମଟେ ଅଛି ଆଉ କାଳୀ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ଆଉ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଜଷ୍ଟ ତଳେ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଯୋଉଠି ସବୁ ଝରଣାର ପାଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଭାଇ ଆମର କହିଲେ ତ ଟିକେ ଉଠାଣି ହେବ ବୋଲି ଆଉ ଏତେ ହାଲିଆରେ ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇ ହେବା ମୁଡ଼ରେ ନାହିଁ ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଯେମିତି ଚାରିପଟେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲର ଭିତର ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ବାଲା ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ ଆସୁଛି କୁନି କୁନି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜାଗାରେ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯେମିତି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ତ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ଆଉ ବାହାରେ କ'ଣ ଆସିବ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ମନକୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଏମିତିଆ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଚାରିପଟେ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲି ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ଆମର ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜିରେ ଫୁଲ ଭରା ଏରିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଏ ଜାଗା ଦେଖିକି ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ ଭାଇ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଭାଇ तो भाई माने एबे जाउचे आमे पहाड़ ऊपर अवस्थित है आश्रम पाखक तो एडवेंचरस मोड रे एक्चुअली जीवा मूड नथिला किंतु एते बाट देखि किंतु एते एडवेंचर निशा धइला दे आमे चाललु ऊपर को आसी जते बाट भाई छाड़ियार नाही आसी ऊपर को देखे आंटी जीवार अछि चलंतु भाई
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମଜା ଆସିବ ଭାଇ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ଫିଲ୍ ଦେଉଛି ଏଠି ଆସିଛେ ତ ଗୋଟେ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ସରୁ ସରୁ ରାସ୍ତା ଝରଣା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆୱାଜ ରାସ୍ତା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ଦେଉଛି। ଭଲ ଚଢ଼ାଣି ମାନେ ବୋବା ଆରେ କେଉଁ ପଟେ ଏପଟେ ନା ଏପଟେ ଯିବାକୁ ପଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବୋବା ନା ଏପଟେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ବାଟ ଉଠେଇ ଦେଖୁନ ସେଇପଟେ ପାଣିଟା ଯାଉଛି ଏଠି ପାଣିଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ଦେଖୁନ ଏପଟେ ବି ୱାଟରଫଲ୍ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଯିବା ଏଇପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାରିତା ଦୃଶ୍ୟ। ଚାଲିଛି 16 କିଲୋମିଟର ଭାଇ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ମଜା ଆସିଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଂ କରି। ତ ଏଇ ଉପରେ ଭାଇ ଆଶ୍ରମଟା ଆଉ ଏବେ ଏଇପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା ଏପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ବୁଲି 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 ଏମିତି ଯିବା ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଉପରକୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଭାଇ। ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଭାଇ। तो भाई मैंने आपड़ जमी देखिले चढ़ चढ़ी अधा पहाड़ चढ़ीगलुणी कि तले डेस्टिनेशन धरा पड़ूनी झोल मरीगला एक्चुअली अधा पहाड़ चढ़ी चढ़िका आप मो पछे देखिपे आहरी रास्ता पड़ी उपरको। तो भाई यू बाय बाय यू पीछे मुड़ तो पछू ये रिवर्स कलु भाई आउ जाई होनी कारण देखा दर्शन ना जगार मिनिमम 500 मीटर 700 मीटर खंड उपरको पड़े आलु कि तले जगार दर्शन ना। तो आशा करुँच आपण मानक मो वीडियो भल लगी तो केमी लगे जदि भल लगी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भूलें। तो कमेंट सेक्शन में भाई निहाती कमेंट करी पोती देवार अच्छी भाई केमी वीडियोटा लगे जदि आप केवे भी ढेंकानाल आसुचंदी तो ये जगह को निहाती आसवे जदि ताकत अच्छी तो आसवाक केवे भूलें। ये जगह बढ़िया जगह भाई नेचर वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड रिकमेंडेड नेचर प्लेस एंड बेस्ट फॉर एडवेंचर टूरिंग। तो देखा हुआ नेक्स्ट वीडियो रे आपको जब वीडियोटा भल लगी तो कमेंट सेक्शन जमी कहली मुझे कमेंट सेक्शन में निहाती लिखे कमेंट वीडियोटा आपको किपर लगे। तो ये आम वापस करवा देखा हुआ नेक्स्ट वीडियो रे भाई तब तक के लिए स्टे ट्यून टाटा बाय 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 राइड सेफ।